So we are now at Francisco Bangoy International. See you, Singapore. See you in Singapore. See you, see you in Singapore. See you in Singapore. Sumusunod namin sa airport. Siyempre, airplane. Yay! Yes, welcome back mga kabiyahe. Dugay-dugay na pud ko, wala nagbuhatos ko ang vlog. Pero karon, I am so excited to share with you bagong vlog na akong buhaton, which is sa Singapore. So daghan tag i-explore sa Singapore. So first time na ako mo travel outside the Philippines. So sa Singapore maglaag mi sa Marina Bay Sands, Merlion o Universal Studios. I hope ma-enjoy na ako ang tanan o tanang rides sad. And kauban ako si Pati Series na ako ang hapiton karon sa ilaha. So I have now Pati Series. So excited na ka matug Singapore? Yes, very excited. So ikaw man nagbuhat sa itinerary and sa to ang mga tuonon. So ahata pa dulong. Today we will arrive in Singapore at around 9, and then we're just gonna explore the airport, and then after exploring the airport, hopefully we are able to go to Little India and we're not too tired after that. Naibagong na attraction sa Changi Airport is the Jewel. It's the highest indoor waterfall that's man-made, so we're gonna check that out too when we arrive. Yes. So we are now at Francisco Bangoy International Airport. I'm sorry, I cursed. It's just that it's very hot. So bago lang minahuman sa immigration, kami tanan nakapasok na. Bye-bye. Pagbabay na po doon. Bye-bye siguro. So kay 5:30 pa mo ang flight, mo count sa amin. Hi everyone! So we are back, Biyahengpogi. Pati Series. Alright, so ganina pag-abot na mo sa diri sa airport sa Francisco Bangoy, first nimong buhaton is mag-check-in ka. But before that you have to pay your travel tax. Of course, kinalibog mi sa taas ibabaw. Sa ibaba. Sa ibaba na sa baba. So after nyo magbayad, mabalik na pud mo sa check-in para to get your boarding pass. Okay. And then after mo makuha sa boarding pass, musaka mo sa taas o to pay your terminal fee. And pagbayad sa terminal fee, magkuha ka og what? Departure card? Yes, departure card. And then that's the time na i-ready nimo imong self for immigration. So karon after sa immigration, nakapasok na mi and we are now waiting sa moang plane o sa mong time na mag-boarding. So see you in Singapore! Sumusunod namin sa airport. Siyempre, airplane. Yay! Hi guys, napay mo sa middle sa mo ang 3-hour flight sa Singapore. Once nagutumon mo, nga nila inyong buhaton. Thank you, Ate Dadang. Tip lang, pwede mo magbaon para sa long flight na inyong buhaton. So pa-descent na mi. So pagkawas na mi sa airport. Welcome to Singapore! In fairness, ang ganda ng airport ng Singapore. Ito. Opo. Tapos lakad ka. Go. Isa sa pinaka-correct na akong napansin din niya sa Singapore, ang ilaha yung ceiling. So
bago ka makasulod sa Singapore, kailangan sa nimo mo, of course, maagi sa immigration. So, nagsakay na din yung bus padulog sa Terminal 2. Paato mi karon sa Jewel. Mo ni siya ang pinakabag-ong falls na spot dinhi sa Changi Airport. And mo nang una na mo adtuon karon. Actually, it's 24 hours daw here. So na nakita na nako in person ang bago nilang tourist spot. Mga kabiyahero, swerte gid kaayo ko, swerte kaayo mi sa grupo kay nakaka-free mi, nakaabot mi sa show sa katong Jewel nga lights and water show. Like, OMG! Oh, ano masasabi mo sa show? It's a marvelous! Yeah! Marvels, like Endgame? Yeah, it's Endgame marvelous! Sa Pinas, wala kayo makita dito nga pinakataas nga escalator. Sa tinang kinabuhi na ako, mo na ganyan pinakataas. Look. So, experience mi no nga mosakay og taxi dinhi sa Singapore. Okay. So, naana mi sa mong condo. So, gikan mi sa mo ang condo, mga unsami. So, bangkirohan version of Singapore. We're going to eat now! Good morning, Singapore! So today is our day 2. Correct. So we are now at 28 Lormaydin Astoria Park. And there MRT station. So yung boss namin, yung official tour guide namin. Saan ka makita ng boss na gusto maging tour guide? Sa callbox lang yan, kaya apply na. So, diri nga side cap, ma-recommend na ko nga mag-breakfast mo sa So ready na mi, papunta na mi sa mo ang mga destination. Biyahengpogi with the friends. So we are now at Orchard. Sunday man daw, dagang kay tao, look.
musulod ko karon din sa Little India na temple. Pagsulod mo din sa Little India, kailangan nimo mag-ampo. So next up is Chinatown. So kung mamalit mo mga pangregalo, pasalubong, mas better dyan din sa Chinatown kaya mas barato ilaha kaysa sa other places like Little India, right, miss? Oh yes. Anong kinaganda dito sa Chinatown? The Chinese people. Boing, 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 boing. Perting kapuya, perting inita sa among day 2. So now we are exploring Marina Bay Sands. So na part sa Marina Bay Sands na ginatambayan sa tanan. Ilalom siya sa bridge ng Murag Park. Correct ilang pulis kay naagyod. So musulod kami sa Marina Bay Sands, but before that, happy birthday sa inyong tanan sa mga hilig kong cardiac. I was advised by my Singaporean friend to see daw the casino here at Marina Bay Sands. So bawal mo sulod sa casino nga na italabag. Time to go! So, i-check nila mo ang passport. Are you going to take pictures? No. No picture. Okay, thank you. So, manamig asulod sa casino. So, I have with Belle. So, kamusta man ang casino experience? Oh my god, I love it. There's free flowing drinks of your choice, hot and cold, and I think there's wine. Kaso wala naman nalibot. We have limited time and we're going to our next destination, Which is? Gardens by the Bay. Welcome to Garden by the Bay. So isa sa tip na pwede mo makatipid, hindi ninyo makita tong falls na indoor dihi nga side. So makita lang niyo siya sa kilid. Right? So nakita na ka, nakatipid pa ka. By the way guys, I have here Kwek, and this is our first time thanks to our friends from Singapore, Marie and Lance. So look at our view. Mga kabiyahe, we have to witness the prenup of this beautiful couple. So happy kay now si Lance o si Marie. We are now in Cham Cham.